ए क्लास रे समस्त को मोर स्वागत। पिला माने आज आमे एकादश पाठ पढ़िबा कोन अछि पूरणवाचक सप्ताह। पूरणवाचक सप्ताह हमर ओडिया रे भी थाए पूरणवाचक शब्द जोटा कि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम बोली आमे पढ़ी थाउ। ठीक से परि संस्कृत रे मध्य रहिछि पूरणवाचक सप्ताह कौन से भी सही प्रथम द्वितीय बाकी विसर्ग लगी ये देखिदेव पूरा ओडिया और संस्कृत सहज ही अच्छी किसी डिफिकल्ट नहीं आराम रे पढ़िब तुम्हें मैंने देखा आम है ना। प्रथम ये दे दीजिए देख प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम। ये किसी पिलांकर चित्र दीजिए आम ये कौन लिखा प्रथम प्रथम द्वितीय द्वितीय तृतीय तृतीय तापर ये चतुर्थ दे दीजिए ना। ठीक से ही परी ये पुणी लिखा आम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम। नेक्स्ट प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम सप्तम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम। तापर पुणी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम एमती करी सब लिखिदेव। तापर अभ्यास कौन देछि पढ़िबा पठतु स्मरतु बोलिकी कही पढ़िबा और मन रखिबा है। प्रथम बालकः प्रथम बालकः द्वितीय पुत्रः द्वितीय पुत्रः तृतीय छात्रः तृतीय छात्रः चतुर्थः चालकः चतुर्थः चालकः पंचमः शुकः पंचमः शुकः षष्ठः मृगः षष्ठः मृगः सप्तमः सिंहः सप्तमः सिंहः अष्टमः बिडालः अष्टमः बिडालः नवमः सर्पः नवमः सर्पः दशमः अजः दशमः अजः। पश्यतु वदतु बोली ये दे दीजिए ये चित्र देछि चित्र देखिकी आम कहवा प्रथम पीकः पीकः भी कहीपर मयूर भी कहीपर ये मयूर चित्र देछि तो आम मयूर ओ तले लेखि भी देछि पिला माने सेठी देखिकी आम लिखा पश्यतु वदतु अच्छा देख कुह बोली कही प्रथमः मयूरः प्रथमः मयूरः द्वितीयः वृक्षः तृतीयः सर्पः चतुर्थः वानरः पंचमः बिडालः षष्ठः घटः सप्तमः गजः अष्टमः मूषिकः नवमः कुक्कुटः दशमः बकः ना। तापर आम द्वादश पाठ पढ़िबा गुणवाचक शब्द। गुणवाचक कौन थाए गुण ये भल गुण जो थाए तो से सरल हो नम्र भद्र थिबो तार व्यवहार समस्त प्रति भल जदि थिबो ताकू तार से गुण बोलिकी कह जाए भल गुण बोली सेटा कह जाए। तो गुण पुल्लिंग रे स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग रे गुणर भी भेद रही। तो आम देखा कौन परिवर्तन होछि देख पिले गुणवाचक शब्द सरल बोले साधा सिंपल सरल शांत
ସବୁବେଳେ ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିବ। ନମ୍ରହ ମାନେ ଯିଏ ଯାହା କହୁଥିବ ତାକୁ ସେ ମାନୁଥିବ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କଥା। ଭଦ୍ରହ ତାର ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ରହିଥିବ। ଧୀରହ ସବୁବେଳେ ଧୀର ସ୍ୱଭାବର ଥିବ, କ୍ରୂର ନଥିବ। ଚପଳହ ଚଞ୍ଚଳ ନଥିବ। ଚଞ୍ଚଳକୁ ଚପଳ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗୁଣ, ମାନେ ଯିଏ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇକି ରହିଥାଏ ତାର ବି ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୁଣ ହେଲା। ତ ଗୁଣ ଭଲ ବି ଗୁଣ ଥାଏ, ଖରାପ ବି ଗୁଣ ଥାଏ। ତ ସେଇ ସବୁ ହେଲା ଗୁଣରେ ଯାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସରଳହ। ଗୋଟେ ପିଲା ସରଳହ, ତ ପୁଲିଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସରଳହ କହିବା, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ କଲେ ସରଳା ବୋଲିକି କହିବା ହେଲା। ପୁଲିଙ୍ଗରେ ସରଳହ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ସରଳା। ଶାନ୍ତଃ ପୁଲିଙ୍ଗରେ, ଶାନ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ। ଶାନ୍ତଃ ବାଲକଃ, ଶାନ୍ତା ବାଲିକା। ନମ୍ରଃ ପୁଲିଙ୍ଗରେ, ନମ୍ରା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ। ଭଦ୍ରଃ ପୁଲିଙ୍ଗରେ, ଭଦ୍ରା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ। ଧୀରଃ ପୁଲିଙ୍ଗରେ, ଧୀରା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ। ଚପଳଃ ବାଲକଃ, ଚପଲା ବାଲିକା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ହେଇଗଲା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସୁନ୍ଦରମ୍, ସୁନ୍ଦରମ୍ ବାଲକଃ, ସୁନ୍ଦରମ୍ ବାଲିକା ବି ହେଇପାରିବ। ସୁନ୍ଦରମ୍, ବିଶାଲମ୍, କଠିନମ୍, ଭଦ୍ରମ୍, କ୍ଷୁଦ୍ରମ୍, ପକ୍ୱମ୍। ମ ସବୁଠି ଲାଗିଛି, ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ମ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଆକାର ମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ବିସର୍ଗ ସବୁ ପୁଲିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଏମିତି ଦେଖିକି ଜାଣିବ। ତାପରେ ପଠତୁ ସ୍ମରତୁ, ପଢ଼ିବା ଆଉ ମନେ ରଖିବା। ସରଳହ ଚପଲହ ମାନେ ଚତୁରହ, ପିଲାମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ବୋଲିକି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। हो सरलः बालकः, शान्तः छात्रः, धीरः पुत्रः, भद्रः जनः, चपलः पाचकः, नम्रः कृषकः। सरला बालिका, शान्ता छात्रा, धीरा कन्या, भद्रा महिला, चपला पाचिका, नम्रा बाला। सुन्दरं पुष्पं, विशालं भवनं, कठिनं पाषाणं, भद्रं मित्रं, क्षुद्रं पुस्तकं, पक्वं फलम्। ପରେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ସୁନ୍ଦରମ୍ ବାଲକ ବାଲିକା ବୋଲି, ମାନେ ଏଇଠିର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗରେ ତାମାନେ ହୁଏ ଖାଲି। ପୁଲିଙ୍ଗ ବାଲକ ଯଦି ମିତ୍ର ଅଛି ତାହେଲେ ପୁଲିଙ୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ସୁନ୍ଦର ବାଲକ, ସୁନ୍ଦରୀ ବାଲିକା। ଆଉ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗରେ ଯଦି କିଏ ଅଛି, ଯେମିତି ପୁଷ୍ପ ହେଲା, ଫଲ ହେଲା, ଏଇଟା ସବୁ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗରେ ଆସିଯିବ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ପଢ଼ିବା। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ପଚାରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।